अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़ और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो इस्लामाबाद कचहरी में अटैक हुआ था और उसके बाद बहुत से टारगेटेड ऑपरेशंस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी किए गए। हमें रोज़ खबर मिलती है किसी दिन 30 ख्वारिजियों को जहन्नुम हासिल किया गया, आज भी 23 लोगों को जहन्नुम हासिल किया गया। जो टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस होती हैं और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जाती हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। अगर हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होती हैं तो दैट डजंट मीन कि जो वहां पर जो जिनको टारगेट किया गया है, जो ख्वारजी बैठे हुए हैं, उनके पास बंदूकें नहीं होंगी या वो आगे से रिटालिएट नहीं करते होंगे या वो आगे से कहते होंगे आए जी हमें हथकड़ियां लगाए और हमें ले जाए। बाकायदा पूरी क्रॉस फायरिंग होती है और फिर उसके बाद इनको जहन्नुम वासिल किया जाता है और फिर इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर कि यही लोग होती हैं जो हमारे मासूम शहरियों को टारगेट किया जाता है। यही लोग हैं जो जाके खुद को कभी किसी पुलिस की गाड़ी के पास जाके उड़ा लेते हैं, कभी कहीं एफसी के हेडक्वार्टर्स में जाके उड़ा लेते हैं, कभी कचहरी के पास चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को उड़ा लेते हैं। तो यही लोग होते हैं जिनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान खत्म कर रही है। तो आज भी 23 ख्वारजियों को जहन्नुम हासिल किया गया है, बट जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, जो सामने आई है, जो कल भी एफसी हेडक्वार्टर में भी जो सामने आया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे, किन लोगों ने अटैक किया, वो तीनों अफगानी थे। जिसने खुद को जो खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी और खुद को एफसी हेडक्वार्टर के गेट के आगे आके उड़ा लिया था, वो भी अफगानी था। फिर उसके बाद जो दोनों इस भगदड़ के नतीजे में अंदर चले गए, वो भी अफगानी थे। और जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब हमारी क्रिकेट टीम, श्रीलंकन टीम यहाँ पर मौजूद थी और उनको उनको डराने के लिए जो इंडियन प्रोपेगेंडा है ना कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दो कि देखिए जी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम यहाँ पर मौजूद है, क्रिकेट मैच शाम में खेला जाना है और दिन के टाइम यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, श्रीलंकन टीम यहीं पर रही। तो उनके लिए उनके भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी वो सामने आ चुकी है। बाकायदा उन लोगों की शनाख्त हो चुकी है कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे। उनके थंब प्रिंट्स नादरा को भेज दिए गए हैं, उनका पूरा डेटा निकाला जा रहा है। और अता तारड़ ने आज ब्रीफिंग दी है जिसमें बताया है कि जो इस्लामाबाद कचहरी में जिन लोगों ने अटैक किया था उन लोगों की शनाख्त हो चुकी है और अफगानिस्तान के अंदर वो कलदम जो तालिबान है, तहरीके तालिबान, उसके मेंबर थे वो। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर जो पनप रही हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं और पाकिस्तान व उस सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की उनकी पुश्त में बैठे हुए पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, जिनकी फंडिंग इंडिया कर रहा है, जिनकी फंडिंग रॉ कर रही है। वो लोग फिर पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। तो वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि जी जो 11 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर जो नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो तहकीकात है उसमें जो सामने आया है, उसमें ये सामने आया है कि सीटीडी ने फौरी तौर पर जो 4 मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें साजिदुल्ला और शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर ये लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा इनका जो हैंडलर है साजिदुल्ला और शीना, ये खुद को हमला आवर और जैकेट को लेकर आया था। ये वो सहूलतकार था जो कि खुद को हमला आवर को भी, और जो जैकेट जो उसने पहनी हुई थी जिसमें उसने खुद को उड़ा लिया था कचहरी के बाहर, वो ये शीना लेकर आया था। और इसके अलावा इस दहशतगर्द ने इस्लामाबाद के मजीद बहुत से एरियाज को टारगेट करना था और अगले 48 घंटों के अंदर अंदर टारगेटेड जो कार्रवाइयां की गई हैं, इस दौरान ये चारों मुल्जिमान को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये जो खुद को हमला आवर था अफगानिस्तान के रिहायशी था और जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके पास से भी खुदकुश जो बारूदी मवाद है वो इनके पास से गिरफ्तार किया गया है। और ये मजीद ऐसा पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे थे, ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे थे मजीद कि इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पर ऐसी जगहों को टारगेट किया जाए जिससे अनार्की पैदा हो। उन्होंने बताया है कि साजिदुल्ला और शीना ने पाकिस्तान वापस आकर खुद को हमला आवर उस्मान शनवारी से मुलाकात की। उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था, जबकि उस्मान शनवारी को खुद कुछ जैकेट लाकर दी है शीना ने। और इसके बाद वो G11 वहां पर पहुंचा है और वहां पर उसने खुद को खुद कुछ हमले से जैकेट को उड़ा लिया है और खुद को भी मार लिया है। अब एक तरफ ये कह रही है जी हम अफगानियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को लोगों को यहाँ से वापस उनके मुल्क
بھیج رہے ہیں اور انہی کے یہ برادر ہیں نا, انہی کے یہ بھائی ہیں جو کہ یہاں پر آ کر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم غلط کر رہے ہیں یا افغانستان والے غلط کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں آپ جائیں پاکستان کا ویزا لے کر واپس آ جائیں. اگر آپ کا کاروبار یہاں پر ہے, گھر بار یہاں پر ہے, آپ کو ویزا لینے سے تو کوئی نہیں روک رہا نا. آپ مکمل اپنے پیپرز وغیرہ سب کچھ تیار کریں اور اس کے بعد پاکستان کا ویزا لے کر لیگل ہو کر یہاں پر آ جائے. لیکن اس کا ریبرٹل کیا ہے, اس کا ہمیں اعزاز کیا مل رہا ہے جو ہم نے ان کی اتنی مہمان نوازی کی ہے, ہم نے اتنے سالوں تک ان کو جو بٹھا کے رکھا ہے, اس کا ہمیں انعام کیا مل رہا ہے کہ وہیں کے افغانستان کے لوگ را سے انڈیا سے پیسے لے کر فنڈنگ لے کر وہ ہمارے ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن سیکیورٹی فورسز نے بھی دیکھیں ہمارے بھی ہائی الرٹ ہے, انہوں نے اسلام آباد کے اندر انٹرنس پوائنٹ پر بہت سختی کی ہے. ای ٹیگ کے بغیر اب آپ اگر آپ کا ہے لگا ہوا ہے تو ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں, ویسے انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مطلب سخت قسم کی سیکیورٹی جو آپ کے ایگزٹ اینڈ چیکنگ پوائنٹس ہیں, پھر اس کے علاوہ مختلف شاہراہوں پر جو ہے وہ پولیس نے سیکیورٹی کے لیے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہر کار کو چیک کرنے کے بعد باقاعدہ فیڈرل کیپٹل کے اندر آنے دیا جائے, کیونکہ یہاں پر ایک ملک کا کیپٹل ہے. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہے, پھر ایمبیسیز بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہیں. تو فارنرز کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکیور کیا جائے. اس کے علاوہ جو وزیر اطلاع تھا, جب انہوں نے بریفنگ دی ہے تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ 2025 میں ساجد اللہ شینہ اور محمد ظالی داد اللہ سے ملاقات کے لیے افغانستان گئے تھے, اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد عبداللہ جان عرف ابو حمزہ سے بھی ان لوگوں نے ملاقات کی تھی. اور شیگل سے پھر یہ کابل پہنچے ہیں اور کابل میں پہنچ کر وہاں پر داد اللہ سے ملاقات کی ہے. اور داد اللہ نے پھر اس کے بعد نور ولی محسود کے احکامات پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو خود کش حملہ تھا اس کی اجازت دیا اور اس کے لیے ساری تیاری کی ہے. اچھا, اب یہ جو آپس میں رابطے میں تھے وہاں تک بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز نے دیکھ لیا کہ یہ آپس میں رابطے میں ایک اسپیشل ایپ کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے تھے, کال یا واٹس ایپ یا اس طریقے سے لوکل نمبرز کو یہ یوز نہیں کر رہے تھے, ایک ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ کلرز ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے. ساجد اللہ اور شینہ نے افغانستان میں جا کر داد اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد خودکش حملے کی پلاننگ کی ہے اور محمد ظالی اور محمد کامران کو ہائر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں یہ بتایا ہے کہ 2015 میں تحریک طالبان افغانستان میں یہ جو ساجد اللہ ہے اس نے 2015 میں شمولیت اختیار کی تھی, اور اس کے بعد افغانستان کے اندر جو مختلف قسم کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں جو کہ خودکش حملہ آوروں کو, ان کے سہولت کاروں کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ لوگوں نے پورا میکنزم لے کر چلنا ہے, اس کو پوری ٹریننگ ملی تھی. اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور یہ فتنۃ الخوارج کا سرغنہ بن کر پاکستان میں آیا. افغانستان میں بھی وہاں پر بھی کالعدم تنظیم کے جو لوگ تھے ولی محسود کے, ان سے بھی یہ رابطے میں تھا. اور اس کے بعد یہ پوری پلاننگ کرنے کے بعد اب اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے, اس کے سہولت کاروں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے ود ان 48 hours.